बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम की जेर सदारत अमन व अमान के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। 9 मई को मुल्की तारीख के दिल खराश वाकयात पेश आए। वजीर आजम का कहना था कि जिना हाउस लाहौर की हुर्मत को पामाल किया गया। वजीर आजम के अगले 72 घंटों में तमाम मुजरिम गिरफ्तार करने की हिदायत सामने आ गई हैं। मुजरिमों को गिरफ्तार करने में एक सेकंड भी ताखीर न हो, वजीर आजम की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद कहा कि सेफ सिटी और नादरा की मदद से फौरी शरपसंदों के खिलाफ क्रैक डाउन भी किया जाए। मजीद उनका क्या कहना था, तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से एक आला सतही इजलास हुआ है, जो कि बताया ये जा रहा है कि सेफ सिटी हेडक्वार्टर में मुनक्किद किया गया। इस मौका पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये कहा कि 9 मई 2023 को मुल्क की 75 साल तारीख के दिलखराश वाक़यात पेश आए, जिसमें जिना हाउस को लाहौर को जो है वो जलाया गया और इसकी हुर्मत को पामाल किया गया। हमारे लिए अफसोस और तशवीश का मुकाम है, जो काम अजली दुश्मन कभी नहीं कर सका, इसको एक सियासी जमात के हवारियों ने बाकायदा मनसूबाबंदी और इश्तियाल अंगेजी के जरिए किया है। कौमी तनसीबात और इमारतों में हमलों में मुलविस तमाम शरपसंद इनासिर की जो निशानदेही की जाए और इन्हें 72 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है वज़ीर आज़म ने। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि हमलावरों की निशानदेही के अमल में इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि किसी सूरत कोई बेगुनाह न पकड़ लिया जाए। नादरा और सिक्योरिटी एजेंसीज की खिदमात हासिल की जाएं ताकि शरपसंद अनासिर के खिलाफ जल्द अज जल्द घेरा तंग किया जा सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस इजलास में जो है वो दीगर जो सिक्योरिटी के अमूर हैं, अमन अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया है। आपको ये बताएं कि इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी भी शामिल थे, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आजम नज़ीर तारड़, मशीर वज़ीर आज़म आहद खान चीमा, मुआवन खसूसी मलिक मोहम्मद अहमद खान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी KPK, जबकि इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल KPK और कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने शिरकत की है। जी राव दिलशाद हमारे साथ थे, मौजूद रहिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के साथ जिना हाउस लाहौर, CMH और सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज DIG अली नासिर रिजवी समेत दीगर पुलिस अफसरान और जख्मी अहलकारों की क़यादत की और अस्पताल इंतज़ामिया को जख्मी अफराद के इलाज मुआलजे के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की शदीद मजम्मत की है। मजीद उनका क्या कहना था, राव दिलशाद हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी के हमरा दौरा किया, सर्विसेज हॉस्पिटल का, और इसके साथ साथ दीगर जो मुतासरा मकामात जिसमें कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस शामिल है, CMH का भी दौरा किया है, जख्मियों की इजाजत भी की है और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। आप ये बताएं कि जिना सर्विसेज हॉस्पिटल में DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की इयादत की और उनको दिलेराना तौर पर जो है वो मुकाबला करने पर बुलवाइयों का जो है वो उनकी जुर्रत को जो है वो काबिल सताइश करार दिया। आप ये बताएं कि इस हवाले से वज़ीर आज़म ने वाज़ह ये अहकाम जारी किए कि आइंदा इस तरह के वाक़यात सूरत भी रिपीट नहीं होने दिए जाएंगे और जो मुल्ज़मान हैं इनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है मुल्ज़मान के खिलाफ। राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट, कहा कि जो भी शख्स पाक फौज और जर्नेलों के खिलाफ बयान दे रहा है वो रियासत पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया और चेयरमैन PTI की जानिब से पाक फौज के आला अफसरान के खिलाफ दिए गए बयान पर समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लिखा कि जो भी शख्स पाक फौज और जर्नेलों के खिलाफ बयान दे रहा है वो रियासत पाकिस्तान का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त करेंगे, ना झुकेंगे। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र गुज़िश्ता हफ्ता कारोबारी ज़िंदगी पर भारी साबित हुआ। कारोबारी तबके ने कशीदगी को मुल्की मईशत के लिए तबाहकुन करार दे दिया। ताजिरों ने मुल्क को मज़ीद तमाशा ना बनाने का मुतालबा किया है।
موجودہ ملکی صورتحال کے سبب کاروباری طبقہ شدید پریشان ہے۔ نائب صدر لاہور چیمبر عدنان خالد بٹ کہتے ہیں کشیدگی سے بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاروں، درآمد اور برآمد کنندگان کو منفی پیغام پہنچا۔ عالمی تجارتی منڈیوں میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی۔ خدارہ میثاق معیشت کر لیں ورنہ تنزلی کی کوئی حد نہیں رہے گی۔ یہ 5-6 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ گزشتہ آپ دیکھیں 6 ماہ سے سیاسی کشمکش کی وجہ سے، اقتدار کی کشمکش کی وجہ سے ہمارا کاروبار، ہماری معیشت، صنعتیں، تاجر، ہر بندہ پریشان ہے۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ نے کہا کہ کشیدگی کے سبب تجارتی سرگرمیاں شدید متاثر ہوئیں، روزگار ختم ہوئے، ڈیلی ویجز طبقہ رل گیا، غربت کی شرح میں مزید اضافہ ہوا، حالات مزید ابتر ہوئے تو لاکھوں افراد کا روزگار مزید ختم ہو جائے گا۔ یہاں تاجر تو اپنے بچوں کی روٹی پوری نہیں کرتا۔ آج سے 10 سال پہلے ہم کہتے تھے کہ مزدور جو ہے وہ روٹی کیسے پوری کرے گا۔ ابھی معیشت کے یہ حالات ہیں کہ ابھی دکاندار جو ہے اپنی روٹی پوری کیسے کریں گے۔ تجارت ہوگی تو روزگار ہوگا۔ کاروباری طبقے نے فریقین کو سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے نپٹانے اور میثاق معیشت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے پر زور دیا ہے۔ کیمرہ جعفر بھٹی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پاک فوج کی جانب سے شہر میں فلیگ مارچ میں پاک فوج اور رینجرز کی گاڑیاں شامل ہیں۔ فلیگ مارچ شہر کی مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا فورٹریس اسٹیڈیم اختتام پذیر ہوگا۔ فلیگ مارچ لبرٹی چوک سے کلمہ چوک، برکت مارکیٹ جائے گا، فیصل چوک، جناح ہسپتال، پیکو روڈ، ماڈل ٹاؤن کچہری سے فورٹریس اسٹیڈیم تک جائے گا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاک فوج کی جانب سے شہر میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ میں پاک فوج اور رینجرز کی گاڑیاں شامل ہیں۔ فلیگ مارچ شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا فورٹریس اسٹیڈیم اختتام پذیر ہو جائے گا۔ فلیگ مارچ لبرٹی چوک سے کلمہ چوک، برکت مارکیٹ جائے گا، فیصل چوک، جناح ہسپتال، پیکو روڈ، ماڈل ٹاؤن کچہری سے فورٹریس اسٹیڈیم تک جائے گا۔ مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کی تیاری شروع کر دی۔ پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے صدر نون لیگ لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر کو اسلام آباد ریلی کے لیے کنوینئر مقرر کر دیا۔ مریم نواز لاہور سے اسلام آباد کے لیے ریلی کی قیادت کریں گی۔ لاہور سے ریلی صبح 10 بجے ٹھوکر نیاز بیگ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کی تیاری شروع کر دی ہے۔ پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے صدر نون لیگ لاہور ملک سیف الملوک کو اسلام آباد ریلی کے لیے کنوینئر مقرر کر دیا۔ مریم نواز لاہور سے اسلام آباد کے لیے ریلی کی قیادت کریں گی۔ لاہور سے ریلی صبح 10 بجے ٹھوکر نیاز بیگ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی۔ شہر میں مہنگائی کا راج ہے۔ سستی اشیاء خورد و نوش کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز متوسط طبقے کی امیدوں کا مرکز بن گئے۔ عوام کا یوٹیلیٹی سٹورز پر بے پناہ رش، خواتین اور مرد صارفین میں دھکم پیل، ہر کوئی سستے آٹے کی تلاش میں ہے۔ کسی کو آٹا ملا تو کوئی دکھ کا سامان لیے خالی ہاتھ گھر لوٹ گیا۔ عوام کا برکس نکال دیا ہے، جبکہ گراں فروش ناجائز منافع کرتے ہوئے جھرتی پر تیل چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں۔ دودھ، دہی، بیف، مٹن، دالیں، سبزیاں، پھل، آئل اور گھی عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئے۔ اس صورتحال میں متوسط طبقے کی نظریں یوٹیلیٹی سٹورز پر جم گئیں۔ ہزاروں قدم یوٹیلیٹی سٹورز کی جانب اٹھ رہے ہیں۔ سستی اشیاء خورنوش کی تلاش میں کوئی ناکام ہوا تو کوئی کامیاب دکھائی دیتا ہے۔ آپس کی لڑائی کے سوا کچھ نہیں سوچا، ایک دوسرے کی یہ ذاتی مفاد کے لیے ہم غریبوں کو پیس رہے ہیں۔ زرعی ملک ہے پاکستان، 70% آبادی اس کی زراعت پہ مشتمل ہے، تو ہم آٹے کے لیے ترس رہے ہیں، بندے مار رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ ان کو چاہیے کہ انتظام صحیح رکھیں، یا تو یہ فری دے رہے ہیں تو پھر لائنیں بنوائیں، صحیح کریں، پیچھے دھکے دو، لائنیں بنوا نہیں رہے، خود پیسے لے، یا تو فری دے رہے ہیں یہ لوگ۔ برابر ٹرک آیا تو تھوڑا سا آٹا یہاں رکھا ہے، وہ ٹرک واپس چلا گیا۔ جب دیکھیں اتنے سارے لوگ ہیں تو پورا آٹا رکھتے نا یہاں پہ، وہ تھوڑی سی بوریاں یہاں رکھے گیا تو لوگ تو لڑیں گے۔ شدید گرمی اور چرچراتی دھوپ کے باوجود یوٹیلیٹی سٹور کے باہر خواتین اور مردوں کی طویل قطاریں لگی رہیں۔ بدنظمی اور بے پناہ رش کی وجہ سے یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ بھی پریشان رہی۔ آٹا جڑا اتوں ملتا کھان قابل نہیں ہوتا، لیکن غریب کی کرا، اینا آٹا اسی نہیں خرید سکتے، اتنا مہنگا آٹا ہے۔ صبح دے آئے ہاں، بڑھی عورت ہاں، میں ادھر دھکا لگتا ادھر جانی، ادھر دھکا لگتا ادھر جاندی ہے، جتھے آ کے بہنی ہے جڑا ملازم ہے وہی بے عزت کرتا ہے۔ شہریوں نے کہا کہ حکومت مہنگائی کو ختم کرے اور یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خورنوش وافر مقدار میں مہیا کرے تاکہ غریب طبقہ آسانی سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ کیمرہ جعفر بھٹی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اکبر چوک فلائی اوور مولانا شوکت علی روڈ سگنل فری منصوبہ۔ ایل ڈی اے نے پائل ٹیسٹ ورک اور ڈرین ڈی سیٹلنگ کا کام شروع کر دیا ہے۔ پروجیکٹ ڈیزائن میں ماحول دوست تبدیلیاں کرنے پر لاگت میں اضافے کی منظوری لی جائے گی۔
3 अरब 10 करोड़ से 4 अरब 90 करोड़ पर ले जाने की मंजूरी के लिए वर्किंग पेपर गवर्निंग बॉडी को इरसाल कर दिया गया है। LDA ने डिज़ाइन में 200 से ज़ायद ड्राई पाइलें करने का प्लान तैयार कर लिया है। ड्राई पाइल एक दिन में 7 से 8 की जा सकेंगी। LDA ने मॉडल टाउन लिंक रोड के पास लोड का अमल भी शुरू कर दिया है, जिसे आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हारून सैफी का कहना है कि अकबर चौक मंसूबे पर अमली तौर पर काम शुरू किया जा चुका है। मंसूबे की लागत में इजाफे की मंजूरी अंदरूनी वर्किंग है, प्रोजेक्ट पर असरअंदाज नहीं होगी। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद खान का कहना है कि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल होगा। बाकी प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल हो रही हैं। शहर में पार्किंग के मकामात पर तजावुज़ात कायम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन ज़ुबानी जमा खर्च तक महदूद। कमिश्नर लाहौर के अहकामात के बावजूद MCL ताहाल पार्किंग की जगहों को खाली करवाने के लिए रिपोर्ट तैयार करने से कासिर है। रिपोर्ट मुरतब ना करने से ऑपरेशन शदीद मुतासर हो रहा है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के अहकामात के बावजूद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रिपोर्ट मुरतब करने में नाकाम हो गई। MCL की जानिब से ताहाल पार्किंग की जगहों को खाली करवाने के लिए कोई रिपोर्ट तैयार ना की जा सकी। गैर कानूनी तामीरात और पार्किंग की निशानदही रिपोर्ट ताहाल मुरतब ना करने से ऑपरेशन मुतासर होने लगे। 2 हफ्ते से जायद का वक्त गुजरने के बावजूद MOP अमीन मुगल शहर की इमारतों में पार्किंग की जगहों पर तजावुज़ात की रिपोर्ट मुरतब ना कर सके। मुहिम के मातहत अब तक इंसदाद तजावुज़ात के खिलाफ LDA की निशानदही पर तमाम ऑपरेशंस किए गए। गैर कानूनी तामीरात की निशानदही में MCL ने ताहाल कोई किरदार अदा नहीं किया। लेस्को डिफेंस डिवीजन का सितारा कॉलोनी में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 24 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। सार्फिन डायरेक्ट सप्लाई और मीटर्स टेम्परिंग से बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। तफसीलात जान लेते हैं इस कार्रवाई के बारे में शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिफेंस डिवीजन की टीमों की जानिब से सितारा कॉलोनी के इलाके में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 24 जो सार्फिन है वो बिजली चोरी में रंगे हाथों उनको पकड़ा गया है। एक्सीएन डिफेंस डिवीजन सना मोहम्मद ने बताया कि सार्फिन डायरेक्ट सप्लाई और जो मीटर्स हैं उनकी टेम्परिंग करके बिजली चोरी कर रहे थे, जिसकी वजह से तमाम कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं और SDO सितारा कॉलोनी की मुद्दत में अंदराज मुकदमात की दरख्वास्त भी दी गई है। ये ऑपरेशन जो है वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साउथ सर्कल अकील जफर सुलहरी और एक्सीएन डिफेंस डिवीजन सना मोहम्मद की निगरानी में किया गया, जो कामयाब होने पर जो है लाखों रुपए के बिल जो है वो सार्फिन को चार्ज किए जाएंगे। जी शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। छोटे अफसरान को सीनियर अफसरान का सुपरवाइजरी ऑफिसर बना दिया गया। ट्रैफिक पुलिस में ग्रेड 14 के ट्रैफिक वार्डन्स को ग्रेड 16 रैंक के सीनियर ट्रैफिक के ऊपर तैनात कर दिया गया। सीनियर अफसरान ने DIG ट्रैफिक को गलत अहकामात के हवाले से आगाह कर दिया। हमारे साथ अली साही मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अली साही, बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक वार्डन की जानब से शिकायत सामने आई हैं कि तरक्की पाने के बावजूद, ग्रेड 16 में जाने के बावजूद उनको छोटे रैंक के जो ग्रेड 14 के वार्डन हैं उनके नीचे तैनात किया गया है, जबकि वो इंस्पेक्टर रैंक के बराबर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद CTO की जानब से और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक अफसरान की जानब से सुपरवाइजरी रोल भी नहीं दिया जा रहा और उनको फील्ड में भी ग्रेड 14 के जो वार्डन हैं उनके नीचे तैनात किया गया है। तो इस पर एक्शन लिया जाए। DIG ट्रैफिक की जानब से तमाम CTO को और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक अफसरान को मरासा बुझाया गया है कि जितने भी ग्रेड 16 के सीनियर ट्रैफिक वार्डन हैं उनकी तैनातियाँ जो हैं वो करके दोबारा रिपोर्ट DIG ट्रैफिक को भिजवाई जाए और किसी भी जूनियर अफसर के नीचे किसी सीनियर अफसर की तैनाती ना की जाए, क्योंकि ये खिलाफ कानून है। तो DIG ट्रैफिक की जानब से इसकी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी। अदालत से किसी भी मालूम और नामालूम मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। इमरान खान की जानिब से दायर दरखास्त में IG और एडवोकेट जनरल पंजाब को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत पुलिस को 9 मई के बाद दर्ज होने वाले तमाम मुकदमात की तफसील फराहम करने का हुक्म दे और किसी मालूम या फिर नामालूम मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार ना करने का भी हुक्म दिया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 में मुबैना घपले माली बेज़ाब्तगी का केस। नैब लाहौर ने तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया।
نیب نے پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 کی تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ نیب کی جانب سے ٹاؤن 3 کے ڈیولپر کو خط لکھ کر ترقیاتی کاموں کا مکمل ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ اس رائے کے مطابق پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن میں مبینہ طور پر 2 ارب سے زائد کی مالی بے ضابطگی کی شکایات ہیں۔ نیب نے متاثرین کی شکایات پر ڈیولپر سے تمام تر ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کا ہنگامی اجلاس۔ پیر کے روز سپریم کورٹ کے سامنے پی ڈی ایم کے پرامن احتجاج میں شرکت کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسلم گل کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں اجلاس ہوا۔ چودھری اسلم گل نے کہا کہ آج ایک لاڈلا ان کے گلے پڑا ہوا ہے جو اسے لائے تھے۔ محب وطن عوام نیازی کے ساتھ نہیں۔ جو کام کسی نے 73 برس میں نہیں کیا وہ عمران نے کر دیا۔ ملکی حالات ابتر ہو چکے ہیں۔ آئی ایم ایف ناک رگڑوا رہا ہے۔ پارٹی کے تمام عہدیدار اور ذیلی تنظیمیں بھرپور انداز میں پیر کے روز 10 بجے اپنی اپنی گاڑیوں میں سپریم کورٹ کے باہر پہنچے۔ جنرل سیکرٹری رانا جمیل منج نے لاہور کے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو پارٹی کارکنان کی ٹرانسپورٹ کے لیے چندہ دینے اور اسلام آباد پہنچنے والے جیالوں کو صبح کا ناشتہ اپنی طرف سے کرانے کا اعلان کیا۔ اجلاس میں رانا جمیل منج، الطاف قریشی، عمر شریف بخاری، آصف ناگرہ، زاہد ذوالفقار، ڈاکٹر خیام حفیظ، عامر نصیر بٹ، صداقت شیروانی، نرگس خان، سونیا خان نے شرکت کی، جبکہ شاہدہ جبین، پروین شیخ، فاطمہ حسن، جمیلہ اختر، رانا صفدر دلشاد، انجم بٹ، ربینہ سہیل، نصیر احمد، عارف خان، شکیل پاشا اور دیگر نے بھی شرکت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی اقبال ٹاؤن وحدت کالونی اور اچرا میں سرپرائز چیکنگ۔ ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سی این ڈبلیو کو اپنے زیر انتظام علاقے میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بہتر بنانے کی ہدایات بھی سامنے آئی ہیں ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے اقبال ٹاؤن وحدت کالونی اور اچرا میں سرپرائز چیکنگ کی اور ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ رافیہ حیدر نے وحدت کالونی میں واٹر ڈرینیج کو جلد بہتر بنانے، علاقے میں موجود ملبہ، مٹی اور کچرے کے ڈھیر فوری اٹھانے کا حکم دیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ LWMC کوڑا اور کچرے کے ڈھیر فوری کلیئر کرے۔ رہائشیوں کو ڈینگی سے بچاؤ کے لیے آگاہی دی جائے۔ ڈینگی کے سد باب کی تدابیر کی آگاہی کے لیے مساجد میں اعلانات کروائے جائیں۔ ڈی سی لاہور کا مزید کہنا تھا کہ ڈینگی ٹیم میں واٹر کولر، ایئر کولرز، گھروں کی چھتوں کی چیکنگ کو یقینی بنائیں۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سے کارکنان نے ملاقاتیں کی۔ سیف الملک کھوکھر نے کارکنان کے مسائل سنے اور حل کی یقین دہانی کرائی۔ نصیر آباد مرکز آفس میں مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملک کھوکھر نے کارکنان سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر سابق ٹاؤن ناظم سید حشمت علی شاہ، عامر خان، فرزانہ بٹ، نسیم بانو، میاں منظور، شیخ کاشف، سعدیہ احسن، میاں امجد سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ لیگی کارکنان نے صدر لاہور کو پارٹی سے متعلق مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ سیف الملک کھوکھر نے کارکنان کے مسائل سنے اور انہیں حل کی یقین دہانی کرائی۔ سیف الملک کھوکھر نے پیر کے روز تمام کارکنان کو سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کی کال بھی دی۔ MNA علی پرویز ملک کا حلقہ NA 133 ٹاؤن شپ کا دورہ۔ لیگی کارکنان سے ملاقاتیں اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ MNA علی پرویز ملک نے حلقہ NA 133 ٹاؤن شپ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے رانا شوکت علی یوسف سے، بھابھی اور عثمان خان سے والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ علی پرویز ملک نے لیگی کارکنان سے ملاقاتیں اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر رانا مزمل، چودھری نعیم، آصف انصاری، کامران بٹ، اشفاق جٹ سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے۔ علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ قائدین کی ہدایت پر پیر کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ حلقے سے بڑی تعداد میں کارکنان سپریم کورٹ کا رخ کریں گے۔ سینئر لیگی رہنما حافظ میاں نعمان کی گلبرگ آفس میں حلقے کے کارکنان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ حلقے کی سیاسی صورتحال، مسائل کے حل اور پیر کے روز احتجاج کی کال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر لیگی رہنما حافظ میاں نعمان سے ملاقات میں ذکاء اللہ گھمن، مزمل گجر، عمران راجو، رحمان خان، طاہر یعقوب، اشرف چغتائی، رانا اعجاز، وحید جٹ، بلال پوپی سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں حلقے کی سیاسی صورتحال، مسائل کے حل اور پیر کے روز احتجاج کی کال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حافظ میاں نعمان کا کہنا تھا کہ قائدین کی ہدایت کے مطابق پیر کے روز پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ یک طرفہ فیصلے کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں۔ وزیر صنعت تجارت SM تنویر کی زیر صدارت اجلاس۔ ٹیفٹا کے زیر اہتمام طلبہ کے لیے سمر سکلز کیمپ لگانے کے فیصلے کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔
टेफ्टा सेक्रेटेरिएट में इजलास में फैसला किया गया है कि सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस के तलबा को 14 मुख्तलिफ ट्रेड्स में तरबियत दी जाएगी। महकमा सनत व तिजारत, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से समर स्किल्स कैंप लगाया जाएगा। 15 मई को तीनों महकमों के माबैन इश्तराक के मुआहदे पर दस्तखत होंगे। प्रोग्राम के तहत गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 1500 तलबा को 3 माह के शॉर्ट कोर्सेज मुफ्त कराए जाएंगे। एसएम तनवीर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि समर स्किल्स कैंप का इनेकाद तलबा की बेहतर मुस्तकबिल की जानिब अहम कदम है। प्रोग्राम के बारे में अवाम को भरपूर आगाही दी जाए। ऐवान हाय सनत व तिजारत को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। सेक्रेटरी सनत व तिजारत एहसान भुट्टा ने तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि प्रोग्राम के तहत 1 जून से 31 अगस्त तक क्लासेस होंगी। इजलास में सीनियर डायरेक्टर जनरल टेफ्टा अख्तर अब्बास परवाना, CEO अहमद खावर शहजाद और दीगर ने भी शिरकत की है। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेरे सदारत मॉनसून के हवाले से इजलास हुआ। बल्दियाती इदारों के चीफ अफसरान को मॉनसून में नुकसानात से बचने के लिए तैयारियों की हिदायत जारी की गई हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास में मुख्तलिफ इदारों के चीफ अफसरान ने शिरकत की। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि किसी नागिहानी सूरत में शहरियों के जाओ माल और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। बल्दियाती अफसरान सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए फौरी तौर पर तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल करें। बारिशी पानी के बिला रुकावट बहाव के लिए ड्रेन्स और नालों की सफाई शुरू करवाई जाए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अगले महीने एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा वैक्सनेट नुमाइश लगाएगा। नुमाइश में पंजाब की तमाम डिवीजन्स में मौजूदा सनतजार की नुमाइंदगी नजर आएगी। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक की ज़ेरे सदारत अगले महीने लगाई जाने वाली नुमाइश के हवाले से इजलास में डायरेक्टर्स, डिज़ाइनर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा नुमाइश 16 से लेकर 18 जून तक लगाई जाएगी। नुमाइश का मकसद एंटरप्रेन्योर ख़वातीन को मार्केट के साथ जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना है। चीफ इंजीनियर LDA की ज़ेरे सदारत अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे की प्लानिंग पर इजलास हुआ। प्रोजेक्ट हुकाम नेस्पाक के मंसूबे को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया गया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद की ज़ेरे सदारत अकबर चौक फ्लाईओवर के मंसूबे के हवाले से इजलास हुआ। खाना फरहंग लाहौर में ईरानी आर्ट की इंटरनेशनल वर्कशॉप हुई। DG खाना फरहंग जाफर रुनास और मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन ने इफ्तिताह किया। वर्कशॉप में नामवर ईरानी आर्टिस्ट महमूद रहीमी, मोहम्मद दुरानी और मोहम्मद जानबख्श नक्काशी ने पंजाब यूनिवर्सिटी, NCA, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी और अशरफुल कलम इंस्टीट्यूट के तलबा को आगाही फराहम की है। वर्कशॉप में माजुबीन गुल, सोबिया सईद, मोहम्मद नूरुल्लाह, रुकैया असद, सारा जावेद, नबीला दिलशाद, रिदा फातिमा, रिदा तनवीर, साइमा फहद, इमामा मुजफ्फर ने शिरकत की। जिशान अली, सहर याकूब, रिमशा अमजद, खिजरा, समिया जाहिद, मुकद्दस लारे, मरियम इदरीस सिंधु, मोहम्मद वहीद भी शरीक हुए। निमरा जाफरी, नूरिया साहिद और रिफत काजी समेत तलबा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस के ज़ेर तमाम लॉ और बिजनेस के तालिब इल्मों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। तालिब इल्मों ने इदारे में बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तालीम की फराहमी को सराहा। गुलबर्ग कैंपस में डीन प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा खालिक ने खसूसी शिरकत की। ISLB में तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों में काशिफ, दुरफिशां, अनान, वैसले कारी, असद और दीगर ने भी ख्यालात का इजहार किया। स्टूडेंट्स ने कहा कि आबिदा खालिक के नए अंदाज में सोचना सिखाया। मुल्क इस वक्त गंभीर हालात में घिरा हुआ है। लोग बैरून मुल्क जाने को तरजीह देते हैं, मगर हम अपने मुल्क में रहकर ही तरक्की और इस्तेकाम में किरदार अदा करना चाहते हैं। ISLB बेहतरीन तालीमी इदारा है जिसका तालीमी मयार दीगर इदारों की निस्बत मुनफरिद है। यहाँ पर बैनुल अक़वामी मयार की तालीम फराहम की जा रही है। तकरीब में प्रिंसिपल अरमान नसीम, हेड ऑफ बिजनेस इंजीनियर नबील मिज़रा, हेड ऑफ मार्केटिंग आयशा सुफियान और एडमिन भी मौजूद थे। पंजाब पुलिस का दस्ता नेशनल गेम्स के सिलसिले में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन दफ्तर से सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पुलिस एथलीट्स की ओलंपिक मशल रैली पहली दफा टेंपल रोड से ओलंपिक मशल लेकर CPO पहुंची, जहां आला अफसरों ने खुशामदीद कहा। CPO गेट पर माउंटेड पुलिस के दस्ते ने ओलंपिक मशल रैली की क़यादत संभाली। एडिशनल IG रियाज नसीर गाड़ा ने मशल सदर वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड के सुपुर्द की। पुलिस दस्ते में शामिल खिलाड़ियों का कहना है कि IG पंजाब ने खेलों के हवाले से इनके मसाइल हल करवा कर खसूसी फंड्स का इजरा किया है। बहुत अच्छी ये काविश है और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी हमें। मुझे उम्मीद है जैसे IG साहब ने ये इतना अच्छा कंट्रीब्यूट किया हमारे लिए, मुझे उम्मीद है कि हम भी नेक्स्ट गोल्ड और सिल्वर ही लेंगे, ब्रॉन्ज के लिए हम सोचेंगे भी नहीं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पुलिस अब्दुल्ला जान ने टोलेंटन मार्केट चौक में ओलंपिक्स मशल वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों के सुपुर्द की। 34वें नेशनल गेम्स में पंजाब पुलिस की 25 टीम्स के 404 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कैमरा टीम के साथ अली साही, सिटी 40।
इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।